ah kuan tag-usap niyo guys. Sabi niyo guys, wa mo kusog ang diri guys. Luto ko kuan guys. Nga guys eh. Saya naputol akong video guys. Continue lang po ta. Stop lang siguro na ko. Maglagbo ko pag gawas na si gawas si Ma'am Timmy, gawas po si Vincent. Piti kumbati kan. Tahan guys, nahaman tanan guys. Multi-billionaire ko ni kung amo guys. Di basta-basta guys. Dili milyonaryo, multi-billionaire. Mo na guys. Grabe guys. Bangis kayo guys. Busok sa baboy. Busok sa baboy guys. Akong ipalit guys. Akong giluto guys ba. Niluto na po tayo kapag yung siya ba. Okay. Ayun, akong butang ng Bombay guys oh. Sa lamas guys ba. Ilang boy. Ilang boy.
ng Fuentes. Pinas Pasay. Kita ulit. Marami nila. Salamat ninyo guys. Salamat. Thank you.